تهدر قبل. سي بون والله لاباس عليك. سي بون. سالو. قل لي اختارنا. ماشي توا كيسة. ما فيهاش ياسر حسنا دونك. On est tous différents, راهو حتى حد ما هو كيما الآخر. En quoi tu te trouves différent de la plupart des élèves? والله ماش نورمالمون انا روحي عادي اما راهم هما اللي فيهم والمو هذه معناها النظره للناس الكل نقول لك انا راني عادي وكل شيء ما نجلس الاخرين هما اللي ديفيرون عليا. كيفاش نفكر؟ كيفاش نخمم؟ كيفاش نتصرف؟ Mon caractère. Bon, je suis une otaku. Donc j'ai un caractère un peu spécial. Genre, je suis très timide et je fais des gestes un peu, comment dirais-je, kawaii. Bon, c'est un peu japonais, mais bon, comme les bébés. Bon, je sais pas, mais en ce qui concerne mon look, peut-être, je sais pas. Tu peux me redire. Je crois بالعربي كمان قدير. Je peux en anglais. Hey, of course. J'ai une certaine citation que je l'ai écrite par moi-même. Donc, I believe that every single person is special in his own way, even though he doesn't know that he is special. But he is special in his own way, even though he is not talented or anything, but he is special somehow. Donc, on est tous différents, on est tous spéciaux, on est tous spéciaux. Je suis pas différent. برشا حاجات. Surtout في اللوك نو جو فوا في اللوك. حتى في طريقة التفكير معناها مش كيفهم جملة وبليس هم ما يتقبلوكش كيما انت. Bon, je me trouve différent dans beaucoup de choses. Par exemple, les soirées, les sorties entre amis, c'est pas du tout mon truc. Je suis isolée, un caractère plus ou moins discret. Je parle pas, je peux pas avoir beaucoup d'amis, j'ai pas beaucoup d'amis. نبتة قدامه. Rien. Dans beaucoup de choses. La plus chose qui me plaît, c'est je n'ai une autre mentalité que les élèves standards, comme on disait. Mostly it's, in one word, it's money. People, not the race. The race I don't have any problem with that, no matter what. But most of the difference between students or people in general is the money. I've seen that people look at each other through the money. Like, they are rich, they are poor. I don't like to talk to poor people, I don't like to talk to rich people. Je sais pas. والله ما نعرفش خاطر معناها chaque élève a son propre caractère. كلهم معناها individualisé. أي عبد نجم تفرقوا بحاجة. معناها كل واحد كيفاش ما عنديش حاجة كي فريمون اكسبسيونيل أنا ولا حاجة vraiment attirante باش نكملني بها. Est-ce qu'il y a des différences précises chez les autres qui te gênent? Non. Jamais. Je suis indifférent. ثم ديفيرونس. بون مش برشا مثلا ما عرفت بنات ولاد اللغة كلاس سوسيال ثم ديفيرونس ثم الطبيعة سيرتو اللي تقلق أكثر حاجة تقلق في داخل طبيعتي باسط مقلق ديزولي يبدا طبيعتهم تقلق. Oui, et je crois que leur caractère, c'est la différence qui me gêne trop. Car je trouve qu'ils humilient beaucoup les gens, sans même connaître leur personnalité ou des préjugés. Des différences précises, genre en ce qui concerne les personnalités et les looks et tout. Bon, je trouve, oui, il y en a différentes. Ça se voit selon le look, selon les goûts musicaux, selon. يعني هما اللي يقلقوك من الحكاية هذوما. Les gens qui ont des préjugés, qui donnent des fausses préjugés sur les autres selon leur look. Par exemple, on trouve quelqu'un qui porte tout en noir, c'est un métalleux, c'est quelqu'un qui aime
l'obscurité, qui disent des trucs bizarres sur des gens, même pas qu'ils ne les connaissent, même qu'ils ne connaissent pas. Oui, il y a des différences. Je déteste les gens qui se sentent supérieurs aux autres parce que nous sommes tous des êtres humains égaux. خاطر فما برشا عباد تحسهم سافا با ماكش كيفهم يعاملوك بفاصون اخرى معناها تحسهم درا كيفاش. Bon, en fait, la simplicité des gens me gêne. Bon, ceux qui ont un caractère plus ou moins normaux, quoi, son ambition, son rêve, ils passent tout le temps à se moquer des autres, ils se croient à ceux qui... Non, il n'y a pas. حتشك. I'm not the kind of person who judge people, but sometimes I notice things that I don't like in people, but at the end I don't judge. I accept it, no matter how bad it is or... Different he is. Difference doesn't really matter sometimes. It depends on the person. You have to know the person to know their difference. Wallah, tout ce qui concerne la différence, tout simplement, je peux dire que bon, ça va être bas. Je donne pas importance à autrui. Du coup, donc, elle me dit rien, donc je m'en fous totalement. انا العباد اللي يقلقوني معناتها الديفيرونس تبدا في الكاركتير نتاعهم فهمت كي يبدا واحد ماسط هكا واحد يفدد واحد ينرفز واحد درا كيفاش يبدا هكا واحد يبدا نوار ولا نعرفش الكولور نتاعو يدير مش كيفي انا ما نقوليش ولا يكون من بلاد اخرى ولا مش مسلم واسرائيلي لا اسرائيلي قلقني سي بون قول اسرائيلي قلقني يهودي قلقني لا يهودي ما يقلقنيش اسرائيلي قلقنيش والله فما برشا ديفيرونس في اللسان ولا شيء على خاطر حسيتهم ما يقدروش العباد بعضهم ما يقدروش انه فما حكايات كيما فما شكون يحب مثلا يتبع حكايه المثال ولا شيء ذاك يولي يقولوا له عليه ذاك هردوس وذاك شيوعي ذاك معناتها مش مسلم هذاك ما يتبعش ديننا وشيء معناتها يبداو يحكموا عليه بالغلط وفما شكون معناتها كيما فما طفله لهنا بدا يقول له ذيك راهي تقول لا الله لا محمد بديت مره خاطر صبت مطر معناتها ما قداش تحكي هي تقدس المطر وكل شيء معناتها ولا يحكموا عليها اللي هي مش مسلمه اما انا مشيت حكيت معاها وفهمت شنو هي كل شيء طلعت معناتها تمن بربي اما صحيح هذيك تحب معناتها شنو هي شو نقول تقاليد معناتها عادي عندها genre تبع فيه وحكايه. Tu réagis comment face à quelqu'un que cette différence te gêne? Généralement ما نعمل شيء زين. Bon, parfois je reste silence. Silent. وساعات تتكلم معناها؟ Oui, parfois quand il exagère. كيفاش tu lui dis quoi? Je lui dis la vérité, tu dois arrêter ça et tout. Je l'évite, j'essaie de l'éviter parce que sinon je lui admette que sa différence me gêne. Bon, s'il me gêne vraiment et que sa différence ne me plaît pas, bon, la différence je l'accepte moi, donc je pense pas que ça peut me gêner quelque part. Je les limite, je ne les accepte pas. نحاول نكسر راسي معاه شوية نفهم الكل ما كان طلع حكيته فيها طرف نورمال ما هو كي المهم ما يتعداش علي انا ما عندي منع. I act normal, even that's not good. I don't like to show their difference. I accept it, even if it's bad. عادي يقولوا يا فلان راك تقلق مع احترام المشاعر. اي بالطبع مع احترام المشاعر. استجاب قلت كان معناتها نقدروا كل شيء ونمشي نحكي معاهم ونفهموا علاش كل شيء شنو يفكروا فيه وعادي معناتها نحكي معاهم ونفهموا خاطر انا مانيش معناتها باش نجي نقول له لا كيك معناتها تحقرني وعملت لي كيك باش نجي نتعارك معاه كل شيء انا نتفهم. Je réagis comment? عبد معناها مثلا لبس بلالة تعمل؟
نعملوا حتى شيء غير نقعد نخزر وكهو خدت نهد ما نجمش نقول له شبيك تتدخل في الديفرنس فوالا معناها ما نجمش نجي نقول له علاش انت تلبس هكا وعلاش تعمل هكا نولي انا كيفاش نتدخل في حاجات معناها سا نو ريغارد با معناها نولي انا ندخل في حاجات ما تهمنيش مي قبقوني معناها هكا. Tu trouves qu'au lycée, on est en train de respecter le droit à la différence? lycée لا ما ريسبكتيش جمله ديما تلقى عارف بين السكسيونات بنات ولاد بنات ديفيرونس حتى الكلاس سوسيال زاد تلقى مثلا غنيين فقراء. Non, pas vraiment. Donc العباد اللي ما يكسبتيوش أكثر من العباد اللي يكسبتيو en fait. Oui. Ok. جملة. Quand je suis arrivée dans le lycée, j'ai remarqué que ceux qui ont un caractère plus ou moins différent, genre isolé ou je sais pas moi, ils sont obligés de changer leur attitude pour s'intégrer dans le lycée. Bien. Oui. Oui. La plupart non. La plupart non. Parce que c'est un peu de narcissisme quand on trouve quelqu'un qui est plus haut dans sa mentalité. Tout simplement, on va pas l'accepter. At first, everybody said yes. At first, when I first came here, I thought they accepted difference, but then I realized not all of them do. Some of them do. Some of them I feel comfortable being with, and others I don't. باغ اكزومبل امي ماشي ناوي كنت مصاحبه واحد كحلوش وهي بيضة على الاخر. ميرسي. يقراو معنا باش عباد يقراو معنا عباد كحالوش. قررتي اكسر؟ انت كحلوش. و معني عادي ما يقلقونيش ساعة صحابنا هما كل يوم نفطروا معاهم نحكي عادي جدا. باغ اكزومبل يقراو معنا قصار نورمال. Certains t'ont-ils causé des problèmes? أنا لا أما نعرف بين عملوا بعض المشاكل. كيما؟ عارك بركاشات يقدر يمزك. Physique, non, pas du tout. Mais en morale, il y a quelques-uns qui m'avaient dit que je crée ça juste pour attirer l'attention et ça m'a un peu angoissée. Oui, il y a plusieurs qui veulent causer des problèmes. Et comment? Comment? Ils se moquent des autres. عليك انتي نحكي راه. Oui. تقول il se moque de moi. En général. ماني عليه قبل مع به. Ils n'acceptent pas des vêtements qui sont normaux. Ils veulent tout exceptionnel. Tu trouves اللي في الليسي عندنا sexisme? Oui. Bien sûr. Le sexisme se trouve partout, yani. Vas-y, parce que t'es une fille, ne porte pas cela, parce que t'es une fille, ne fume pas parce que t'es une fille. Les mecs portent pas des tabliers, les filles, oui, elles portent des tabliers. On a plein de trucs. Au lycée, bon, dans la société, ça existe. Donc, généralement, ça existe dans les lycées, dans les milieux scolaires. Non. Okay. La discrimination à cause de la classe sociale? Oui. Ouais. Même en lycée. Au lycée, je parle au lycée. Bon, je trouve que oui. Les élèves qui sont chanceux et qui sont riches, ils ont plus de. Ils sont plus de. Ils sont plus en affaires et ils ont plus d'amis. Alors que les autres ils sont pas connus, la plupart du temps ils sont des personnes dont toujours on gêne, dont toujours on se moque et voilà. Non.
نو ما تكزيستيش معناها العباد اللي تلبس خايب العباد اللي تلبس باهي كلنا عاملوهم كيف كيف. بون كيف يغزلوا لهم الكلاس كيف يغزلوا لهم العباد ils sont rejetés par leurs parents, par leur famille en premier lieu et par la société en deuxième lieu. Bon, si vous saviez qu'en France il y a un événement, une maison qui s'occupe de qui s'occupe de cette catégorie des gens. Je sais pas, je ne connais pas le nom, mais j'ai vu l'annonce. Oui, ça existe dans les lycées. On voit à l'actuel qu'il y a des différences entre les élèves dans leur habit, dans tout ça. Ce sont des apparences. Donc on est une génération d'apparence. Ça se voit. مش على اللبسه يشوفوها خير. هي فوالا مش يبعدوها جمله يشوفوها خير. هي it shouldn't be like that. مش الدزيام اللي جاوا جدد في البريمير ما ظهروا كان بحوايجهم. شنو؟ يعني كان كيفاش يلبسوا كيفاش يعني. بالنسبه صدقني سي فغي البريمير احنا مستانسين يتلاحظوا نتاع البريمير اني مش مستانسين يتلاحظوا. علاش متلاحظين توا؟ اليوم علاش يلبسوا احنا الباك ديزيام تخازيم من الباك كل احنا تو ما عادش نركزوا مع الباك نركزوا على البريمير. Les filles les plus belles sont plus remarquables et ils ont plus l'intention des gens. Mais aussi les filles les moins belles ont des outils pour obtenir des soi-disant amis. discrimination من الإدارة. je sais pas. Aucune idée. عمرك ما شفت معناها discrimination من الإدارة؟ المعلم تاع كل كيف. Non. En ce qui concerne les classes sociales, j'ai déjà parlé de cela. Ok. ومن les profs ظهري باش تقص توا. Oui. Ça se trouve partout. Oui. Les profs فماش فما اللي تلقاهم جونتي مع الناس الكل فما واحدينك اللي عاملوا القرايه والمحراثه خير مش كيما احنا تو مثلا في مات بهيمه حاشا البروف مش يزيد كان مش يحاول يفهمني ولا يطلع لي المورال يزيد يكمل على مزايا. Oui. Bon, même la relation entre l'administration, les profs, elle est perturbée. Mais bon, dans l'année précédente, il y avait une classe qui... enfin, كيف ما classe فيه بلاد البروفات الكل معناها عادة ils ont eu les meilleurs profs du lycée. Et les autres classes عطاهم بروفات عاديين وخايبين و ils ont refusé de باش يبدلوا معناها حتى اللي حب يمشي للكلاس هذاك ما خلاوهوش. لا مش الكل كيف تعمل. يفرغ قلبك. قل لي اختارنا. لا ما كلهم كيف كذا. هذه جابوا لك بالعربي. لا الإدارة مش تتعامل مع الناس كل كيف معناها بوضوح معناها نجاوبك فما بيان سور حاجات نتاع ديفيرونس نجم نقولهم لك بيان سور تو سامبلومون خاطر اي واحد يخاف على روحه معناها تو سامبلومون مي راهو فما بوكو دو كا انه مش قاعدين نتعاملوا مع التلامذه كل كيف اي سا سي ان غران بروبليم لازمنا نحلوه معناها سورتو في الليسي هذا فما ريلاسيون بين لادمينستراسيون وبين التلامذه لازمها تتصلح فما ريلاسيون بين بروفيت والتلامذه لازمها تتصلح فما ريلاسيون اونتر التلامذه اللي هي نتيجه نتاع لي ريلاسيون هذيك الكل لازمهم يتصلحوا كي ما يتصلحوش لي ريلاسيون الكل ما بين التلامذه والاداره والتلامذه ولي بروف راهو معناها باش تولي مشاكل كبيره بين التلامذه سوفوا في معناها حتى في عركه عملناو بين ليكونومي والجيستيون انا نظن معناها التلامذه والاداره هما السبب معناها تو سامبلومون خاطر معناها دو سيكسيون يتعاركوا معناها هما اصلا تلامذه وقراو جو كوا معناها اون بروميير اني قراو مع بعض خاطر بروميير اني سي
يجمع ليتيرير سيانتيفيك يجمعهم الكل مي سا سو فوا معناها اللي هما وصلوا لكا انهم تعاركوا معناها فما مشكله معناها المشكله هذه لازم تتصلح كي ما تصلحش راهو معناها جينيراسيون كامله باش تاكل بعضها وفيتور باش يكون خايب ياسر البلاد وبرشا حاجات. Choose between students, and that's not good because it makes some students feel that they are stupid while they're not. They have the ability to understand and to do stuff, but I don't know. Sometimes teachers can be judgmental, if that's a word. It is. I don't like that at all because some students have the right to participate and do stuff they want to do, but they can't because the teacher makes them feel like they can, so they don't. At the end, the loser will be the student, not the teacher. The teacher will get the money and go home. C'est quoi la relation entre l'administration et la différence? Bon, si on voit les choses par rapport à la différence du poste, la différence, le fait d'être dominant et dominé, عبد عنده سلطة عليك d'une façon ou d'autre. Wallah, personnellement, bon, je ne côtoie pas trop le lycée, mais globalement, là, je trouve femme en femme. On ne peut pas généraliser. Femme, des éléments, que ce soit des profs ou l'administration, qui respectent l'élève. Il y a d'autres qui respectent l'élève, que ce soit dans sa différence. Donc, moi, personnellement, franchement, ma relation avec les daras ou avec les profs est vraiment simple. On n'est ni des aimants, ni c'est une relation, on a une information entre nous deux. Je suis censé نقعد ونحترم البروف إذا كان غلطان نبدا جوستيفيي نبدا كل شيء إذا كان هو زاد سونسي باش يجي يعطيني معلومة ما ندخلوش في خصوصيات انا نقولوش بك انت خوانجي ولا شبيك انت هكا حتى شيء دونك on est dans le cadre de la politesse et du respect réciproque. Salut madame. Bonjour. En tant que prof, tu fais les clés faut ma discrimination entre eux. Bon, justement, au sein de la classe, juste au sein de la classe, parfois on trouve des élèves solidaires, généralement, pour la bonne cause ou non. C'est pas toujours le cas. Ça a pour la bonne cause. Une fois, j'avais une classe qui était solidaire. Les élèves faibles, les élèves qui ont des problèmes, ils les aident à progresser. Et vers la fin de l'année, ils ont presque tous réussi. Donc là, c'est pour la bonne cause. Mais parfois, ils sont solidaires pour des situations interdites. Ils trichent, le copiage, dans ce sens. Lorsqu'il aide, lorsqu'il montre à son camarade, c'est qu'il l'aide. Or, c'est interdit. Donc, sinon, j'ai assisté plutôt ma première année ici, à l'arrivée aussi. Il y avait une fille qui a voulu se suicider parce que ses camarades l'ont taquinée. Elle était un peu perturbée et tout le monde l'a taquinée. Donc, elle a voulu se suicider en se jetant du deuxième étage. Sinon, à part ça, les bons éléments, ils sont généralement taquinés. Donc, mais il faut, pour cette situation, généralement, plusieurs, les bons éléments, il faut qu'ils assument leur niveau. Ils doivent être assez forts de personnalité pour ne pas écouter la moquerie de leurs camarades. Quoi d'autre? Et voilà, parfois les filles, il y en a certaines qui ont peur des garçons, c'est-à-dire elles viennent nous dire qu'elles doivent montrer, à leurs camarades par force, sinon on va les agresser ailleurs. Sinon. Autre question? بالنسبة كسألتك قبيلة فما كلام قالوا اللي لي بروف معناها يميزوا بين تلميذ القراية وتلميذ اللي voilà pour rectifier un peu les préjugés des élèves parce que généralement ils lancent des préjugés sans comprendre le fond. On peut faire la différence, c'est question de confiance.
lorsque je sais très bien, je suis plus permissive avec un élève responsable. Mais un élève dont je ne suis pas sûre, parfois, par exemple, lorsqu'il veut sortir, je ne vais pas le laisser sortir facilement. Parce que je doute s'il va aller aux toilettes ou ailleurs. Donc, cette façon de faire, c'est pas question que le prof aime les meilleurs éléments plus que les autres, mais c'est question de peur. Il a peur plus pour un élève irresponsable. Donc, c'est pas question de ségrégation. Et les élèves sérieux, généralement, n'ont pas de problème. Donc, et ce ne sont pas eux qui exigent la sortie. Généralement, les élèves sortent pour d'autres causes. Donc c'est pour ça. Si le prof il est plus sévère avec les élèves irresponsables, c'est par peur, et non pas par haine, voilà, parce qu'il les déteste, parce qu'ils sont tous nos enfants. D'accord. C'est bon, non? C'est bon. Merci, Aïcha, madame. Au revoir. Bye bye.